시작. Inilah 내가 백성 앞에 세울 peraturan-peraturan yang harus 법규는 kau bawa ke 이러하니라. depan mereka. 내가 Apabila 히브리 engkau 종을 memberi seorang 사면 budak 그는 Ibrani, 엿새 maka harus 동안 ia bekerja 섬길 padamu 6 tahun 것이요 lamanya. 일곱째 Tapi pada 해에는 tahun yang ketujuh 몸값을 ia 물지 diizinkan 않고 keluar 나가 sebagai orang 자유인이 될 merdeka 것이며 dengan tidak membayar 만일 tebusan 그가 apa-apa. 단신으로 Jika ia 왔으면 datang seorang diri 단신으로 saja, 나갈 maka keluar 것이요 pun ia seorang 장가 diri. 들었으면 Jika ia 그의 mempunyai 아내도 istri, 그와 maka 함께 itu diizinkan keluar 나가려니와 sama-sama dengan dia. 만일 Jika 성전이 tuannya 그에게 memberikan 아내를 kepada 주어 seorang istri 그의 아내가 anak 아들이나 laki atau 딸을 perempuan, maka 낳았으면 perempuan itu 그의 dengan 아내와 그의 anak-anaknya 자식들은 tetap menjadi 성전에서 kepunyaan 속할 tuannya. 것이요 Dan budak 그는 laki-laki itu 단신으로 harus keluar 나갈 seorang 것이로되 diri. Tetapi 만일 jika budak 종이 itu dengan 분명히 sungguh-sungguh 말하기를 berkata, 내가 aku cinta kepada 성전과 내 Tuanku, 처자를 kepada 사랑하니 istriku dan kepada 나가서 anak-anakku, 자유인이 되지 aku tidak 않겠노라 mau 하면 keluar sebagai orang 상전이 merdeka. 그를 데리고 Maka haruslah 재판장에게 tuannya 갈 itu 것이요 membawanya menghadap 또 Allah, 그를 lalu 문이나 membawanya ke 문설주 pintu atau 앞으로 ke 데리고 tiang pintu. 가서 Dan tuannya itu 그것에다가 menusuk telinganya 송곳으로 dengan 그의 penusuk, 귀를 뚫을 dan budak 것이라 itu bekerja pada 그는 tuannya untuk 종신토록 그 seumur hidup. 성전을 섬기리라. 아멘. 오늘 자유케 하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 함께 나누겠습니다. Jadi firman Tuhan hari ini adalah Allah yang membebaskan. 몇 년 전에 해방이라는 제목의 영화를 보았습니다. Jadi ada satu film beberapa tahun lalu yang judulnya adalah Merdeka. 그 내용은 미국의 과거에 흑인들이 노예로 생활을 했어요. Jadi cerita film itu tentang beberapa orang berkulit hitam yang menjadi budak di Amerika. 그 삶이 얼마나 비참했는지 어떤 사람은 매를 맞고 죽기도 했습니다. Itu menceritakan seberapa kelamnya hidup para warga-warga berkulit hitam yang dicambuk sampai mati. 또 그 주인이 자기의 자식을 마음대로 팔아버리기도 했어요. Atau bahkan bagaimana orang-orang bos-bosnya itu tuan-tuannya menjual anak-anak dari budak itu. 주인공이 자유를 위해서 그곳에서 탈출해서 해방을 얻어가는 것입니다. Dan film itu tokoh utamanya diceritakan mencoba untuk melarikan diri, mencari kebebasan. 나중에 링컨 대통령을 통해서 미국의 노예가 해방되는 그런 일들이 일어났죠. Namun akhirnya setelah Presiden Abraham Lincoln menjadi presiden, maka para orang yang menjadi budak dibebaskan. 이스라엘 백성들이 430년이라는 긴 세월 동안 노예로 살았습니다. Bangsa Israel di Mesir harus menjadi budak selama 430 tahun. 6월절 어린 양의 피를 바르고 해방받았어요. Namun oleh karena darah anak domba, mereka pun dibebaskan. 이제 자유한 자가 되었습니다. Sehingga menjadi orang-orang yang bebas. 그런데 정작 자유를 얻었는데 그 자유를 어떻게 써야 될지를 모르는 거예요. Namun sayang sekali setelah menerima kebebasan, mereka masih belum tahu cara menggunakan kebebasan dengan baik. 그래서 하나님이 자신의 백성들에게 계명을 주신 겁니다. Untuk itu Tuhan memberikan kepada umatnya perintah-perintahnya. 그래서 출애굽기 20장에 10계명을 주셨죠. Jadi Tuhan memberikan di Keluaran 20 10 hukum Allah. 그리고 출애굽기 21장에서부터는 실제로 율법에 의한 삶을 어떻게 살 것인가에 대한 부분을 알려주시는 거예요. Dan pasal 21 setelah itu bercerita tentang bagaimana menghidupi hukum-hukum Allah. 그래서 하나님의 말씀대로 살아가는 인생. Hidup yang mengikuti firman Allah. 그 중에서 가장 첫 번째로 준 것이 뭐냐면 종에 관한 법이에요. Dan ternyata yang paling pertama dari hukum Allah itu Tuhan memberikan cara untuk melihat para budak-budak. 근데 이 내용은 광야에서 이루어지는 내용이 아니라 가나안 땅에 갔을 때 어떻게 이루어지는 것인지에 대해서 말씀을 미리 주신 것입니다. Jadi ternyata firman ini tidak langsung harus diaplikasikan saat ada di padang gurun, tapi ini diaplikasikan kalau sudah di Kanaan. 그래서 히브리 종이 어떤 상황에 의해서 종이 되었어요. Contohnya, ada seorang Ibrani yang mungkin karena situasi tertentu harus menjadi budak. 6년째가 되었을 때, 6년 동안 섬기고 7째 해가 되면 그 사람은 자유인이 되는 것입니다. Dan budak tersebut saat sudah tahun ke-7
Pokoknya harus dibebaskan. 그리고 이게서 내용에 레위기 25장 39절에 보면 자세히 또 나옵니다. Nah, ini juga ditulis dengan sangat jelas dalam Imamat 25 ayat 39. 그 형제를 말하는 것은 유대인들, 히브리인들을 말하는 거예요. Jadi ada kata apabila saudaramu ini berbicara tentang orang Ibrani. 희년이 될 때까지는 그 사람이 섬기되 그 이후에는 자유를 주게 하는 법률입니다. Jadi ada aturan bahwa dia harus bekerja padamu hanya sampai tahun Yobel. 희년이 선포되어지는 거예요. Jadi setelah itu maka dia dibebaskan. 그때는 모든 묶였던 것들이 자유케 되는 해입니다. Jadi itu adalah tahun di mana semua yang terikat harus dibebaskan. 우리는 과거에 죄에 묶여 사단에게 종노릇하며 살았습니다. Kita juga dahulu adalah orang-orang yang sudah jatuh di bawah perbudakan dosa. 로마서 8장 2절에 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였어요. Namun Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. 우리 옆 사람 고백하겠습니다. Mari memberkati orang di samping kita. 우리는 해방받은 하나님의 자녀입니다. Kita adalah umat Allah yang telah dibebaskan. 그래서 우리에게 하나님은 자유를 주시는 하나님이에요. Jadi Allah kita adalah Allah yang membebaskan. 하나님이 말씀하십니다. Karena Allah telah berfirman. 너희는 애굽 땅 종되었던 집에서 나온 그날을 기념하라. Peringatilah hari ini, hari di mana kamu keluar dari Mesir, dari perbudakan. 그래서 그때를 무교절, 누룩이 들어가지, 이스트가 들어가지 않는 떡을 먹는 거예요. Itu adalah hari mereka memakan roti tidak beragi. 그리고 유월절을 행하는 것입니다. Juga adalah hari Paskah. 어떤 것으로도 벗어날 수 없어요. Tidak ada satupun yang dapat keluar. 힘쓰고 애써도 안 돼요. Kekuatan, usaha tidak akan mampu. 유월절에 어린 양의 피를 문설주에 바를 때 해방되는 것입니다. Hanya dengan darah anak domba yang dioleskan di gang pintulah yang dapat membebaskan. 히브리서 2장 14절에 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨습니다. Ibrani 2 ayat 14-15 bercerita bahwa ia telah memusnahkan iblis. 아멘. 그래서 죽기를 무서워하며 한평생 매어 종로로 타는 자들을 놓아주려 하심이라. Dan dengan itu Yesus telah membebaskan mereka yang seumur hidup berada di bawah perbudakan karena takut pada maut. 예수님이 십자가 지심으로 사단의 머리는 박살났습니다. Oleh karena kematian Yesus, maka kuasa iblis sudah 이제 우리가 더 diremukkan. 이상 종로로 탈 이유가 없어요. Tidak perlu kita diperbudak 우리가 lagi. 해방받은 하나님의 자녀입니다. Kita sudah menjadi anak Tuhan yang menerima kebebasan. 이제 우리에게 자유를 주시는 그 하나님을 바라보고 나가는 거예요. Saat ini peganglah kebebasan yang Tuhan telah berikan. 보통의 법률은 분명히 빚을 졌으면 그 빚에 대한 부분을 갚아야 되는 것이죠. Tentu saja, biasanya itu hukumnya berkata kalau kamu berhutang, kamu harus bayar hutangmu. 근데 오늘 어떤 이유에 의해서 종이 되었던 사람이 자유를 얻게 하는 거예요. Namun hari ini mengatakan bahwa apapun yang membuat seseorang menjadi budak, itu adalah hari di mana dia dibebaskan. 그래서 어떤 사람이 뭐 빚을 졌거나 아니면 큰 잘못을 해서 노예가 되었어요. Mungkin ada orang yang pada zaman itu jadi budak karena hutang atau karena sesuatu. 근데 그 사람이 소망이 있어요. Tapi pasti setiap orang itu punya harapan. 언제 되면 해방이 됩니까? Harapan kapan mereka bebas? 희년이 되면 해방이 되는 거예요. Saat tahun Yobel datang. 지금 우리의 어떤 생각에서는 좀 이해가 안 되는 부분이죠. Mungkin dengan konteks zaman sekarang kita tidak bisa mengerti. 우리는 사실은 뭔가 자격이 있어서 우리가 뭔가 노력을 해서 얻은 구원이 아닙니다. Keselamatan bukanlah sesuatu yang kita peroleh karena usaha atau kerja keras kita. 하나님이 우리에게 구원을 선포하신 거예요. Tuhan dengan keselamatannya telah memproklamirkan itu pada kita. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인 되었을 때에
그리스도께서 우리를 대신해서 십자가에 죽으셨어요. Roma 5 ayat 8, Tuhan berfirman bahwa saat kita masih berdosa, Kristus telah mati di kayu salib 하나님이 우리를 향한 그 사랑이 확정이 된 것입니다. untuk menyatakan kasih Allah kepada kita. 내가 너를 사랑한다. Aku mengasihimu. 하나님이 우리의 그 사랑이 선포된 것이 십자가예요. Cara Allah mengekspresikan cintanya pada kita adalah melalui kayu salib. 그래서 우리를 잃어버렸던 하나님의 형상과 그 축복을 회복하시는 거예요. Dan Tuhan pun memulihkan berkat-berkat yang telah hilang melalui kesalibannya. 베드로전서 2장 9절에 너희는 택한 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이다. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. 전에는 너희가 백성이 아니더니 이제는 하나님이 백성이다. Dahulu kamu bukan umat Allah, namun sekarang telah menjadi umatnya. 25절에는 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었는데 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되시는 이에게 돌아왔느니라. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. 어디로 가야 될지 어떻게 해야 될지 모르는 우리 영혼의 목자 되신 예수 그리스도께서 완벽한 길로 이끌어 가시는. Kita adalah orang-orang yang tersesat, tidak tahu mau kemana atau harus kemana, namun Yesus yang adalah gembala menuntun kita di jalan yang sempurna. 여러분 하나님 믿지 않는 사람들은 육체와 마음이 원하는 대로 삽니다. Orang yang tidak mengenal Allah akan hidup di dalam kedagingan dan keinginan hati. 내일 어떻게 되는지 몰라요. Mereka tidak tahu besok harus bagaimana. 어떤 사람들은 자식 안 놓겠대요. Ada bahkan yang bilang saya tidak mau melahirkan 내가 anak. 지금 내 인생 내가 즐기고 사는데 그 자식이 걸림돌이라는 거예요. Saya mau hidup menikmati hidup saya dan punya anak itu menjadi batu sandungan. 그 사람들은 자식을 안 낳아서 그래요. Itu mereka berkata begitu karena belum pernah memiliki anak. 우리 자녀를 낳아서 지금까지 기르고 있는 우리 부모님들은 어떻습니까? Karena bagaimanakah jika sudah jadi orang tua, melahirkan anak, membesarkan mereka? 저만 그런지 모르겠는데 Mungkin cuma saya ya begitu ya. 자녀들 사진을 보면 지금 사진보다 어렸을 때 아기 때 사진을 더 많이 보게 돼요. Saya sebenarnya entahlah dengan orang tua lain, tapi saya sangat suka melihat foto anak-anak waktu mereka masih 우리 kecil. 딸이 이렇게 이뻤는데 Wah, mereka dulu cantik 우리 아들이 이렇게 banget. 이뻤는데 Anak saya sangat ganteng. 근데 생각해보면 그때가 제일 힘들 때예요. Tapi ternyata setelah diingat kembali itu zaman paling susah. 걷지도 못하고 혼자 스스로 먹지도 못하고 Belum bisa makan sendiri, belum bisa jalan sendiri. 늘 오줌 싸고 똥 싸고 Setiap hari pipis, setiap hari pup, 씻겨야 되고 harus dimandiin, 맨날 울고 nangis terus. 근데 내 사랑하는 아들, 내 사랑하는 딸 우리가 부모로서 그 아이를 볼 때 모든 답답한 슬픔 다 사라집니다. Saat kita menjadi orang-orang yang melahirkan anak, melihat anak-anak kita besar itu menghilangkan penat, menghilangkan sedih. 우리의 기쁨이라는 거죠. Mereka adalah sukacita orang tua. 우리가 하나님의 기쁨입니다. Dan kita juga adalah sukacita Allah. 하나님은 우리를 죽기까지 사랑하신 거예요. Ia begitu mengasihi kita sampai ia mau mati untuk kita. 근데 여기에 이제 그 종들에게 자유가 선포되진 것입니다. Dan ternyata pembebasan ini juga diberikan kepada para budak tersebut. 근데 이상한 일이 있어요. Tapi ada satu hal yang unik terjadi. 오늘 본문 출애굽기 21장 5절에서 6절에 보니까 다시 내가 종이 되겠다라고 말하는 것입니다. Dari kita melihat ayat 5 dan 6 itu berbicara bahwa aku mau menjadi budak lagi. 5절에 보면 내가 상전과 내 처자를 사랑하니라고 나옵니다. Di Keluaran 21 ayat 5 itu berkata sangat unik. Dia berkata begini, aku seorang budak cinta kepada tuanku. 이것은 내가 강제로 종이 되는 것이 아니라 스스로 종이 되어집니다. Nah, kalau ini posisinya adalah seseorang yang tidak dipaksa menjadi budak, namun dia yang mau menjadi seorang hamba.
그래서 로마서 1장 1절에 보면 예수 그리스도의 종 바울은이라고 고백을 합니다. Maka itu kita lihat Roma 1 ayat 1 dari Paulus hamba Kristus. 그래서 여기 원어로는 둘로스라고 합니다. Kata hamba di ayat ini bahasa aslinya adalah doulos. 이것은 자발적이고 스스로 내가 섬기는 종으로 고백되어지는 것입니다. Doulos ini artinya adalah menjadi hamba bukan karena terpaksa, namun karena keinginan hati sendiri mau menjadi hamba. 우리에게 참된 자유가 주어졌는데 그거를 내 마음대로 쓰는 것이 아니라 하나님께 드리는 자유라는 거예요. Jadi kita telah diberikan kebebasan, namun kebebasan itu kita tidak gunakan semena-mena, namun kita gunakan untuk melayani Tuhan. 로마서 6장 22절, 23절 말씀입니다. Seperti dalam kitab Roma 6 ayat 이건 한번 찾아봤으면 22, 좋겠어요. Roma 6 ayat 22, 로마서 23, kita 6장 cari 22절, 23절. Roma 6 ayat 22 sampai 23. 로마서 6장 22절에서 23절 같이 읽습니다. Mari kita 시작. baca. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 Sekarang 해방되고 setelah kamu 하나님께 dimerdekakan 종이 dari 되어 dosa dan setelah 거룩함에 kamu 이르는 menjadi 열매를 hamba Allah, 맺으니 kamu 그 beroleh buah 마지막은 yang membawa 영생이라. kamu kepada 죄의 pengudusan 삭은 dan 사망이요 sebagai 하나님의 kesudahannya 은사는 ialah 그리스도 hidup yang 예수 kekal. 우리 주 안에 Sebab 있는 upah dosa ialah maut, 영생이라. tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 과거의 종은 죄에 매여서 고통 속에서 살아가는 인생입니다. Dulu orang-orang itu adalah orang-orang yang hidup di bawah penderitaan akan dosa dan maut. 근데 이제는 죄에서 해방이 돼서 하나님의 종이 되었다라고 말합니다. Namun sekarang kita telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba Allah. 죄의 삭은 사망이에요. Upah dosa ialah maut. 하나님의 은사는 영생인 줄 믿습니다. Namun karunia Allah ialah hidup yang kekal. 이 축복 안에 하나님은 우리를 참된 자유한자로 불러주신 거예요. Di dalam berkat inilah kita semua telah menerima kebebasan. 사람들은 몰라서 내 맘대로 하는 게 자유라고 생각해요. Orang-orang sering berpikir bahwa kebebasan sejati adalah mengikuti kata hati. 그리스도 안에서 참된 자유가 있습니다. Namun sebenarnya kebebasan sejati itu hanya di dalam Kristus 우리는 내 Yesus. 뜻대로 살지 않아요. Kita tidak hidup sesuai kehendak kita. 말씀 따라 살아갑니다. Kita hidup sesuai firman Tuhan. 오늘 예배 자리에 여러분 나왔습니다. Hari ini kita semua datang beribadah. 이 시간이 하나님의 보좌가 임하는 시간이에요. Ini adalah saat di mana tahta Allah Bapa turun atas kita. 그래서 이거를 성령의 임재하심이라고 합니다. Inilah yang disebut sebagai bertahtanya Roh Kudus. 오늘 예배 이 시간이 성령의 임재하시는 시간인 줄 믿습니다. Saya percaya ibadah hari ini adalah ibadah di mana Roh Kudus dituangkan, 말씀이 우리 안에 능력으로 역사하는 시간입니다. di mana firman menjadi kekuatan. 하나님의 말씀은 살아서 운동력이 있어요. Sebab firman Allah itu berkuasa 우리의 영과 혼, 관절, 골수를 다 찔러서 쪼갠다라고. untuk memisahkan tulang dan susun kita dan bahkan tubuh dan roh 저 kita. 어렸을 때는 그게 이 말이 말씀은 무서운 거구나 생각했어요. Waktu masih kecil saya pun memikirkan karena ayat ini saya pikir wah firman Tuhan 내 몸을 다 menakutkan. 찢어버린대. Karena firman Tuhan itu mencabik-cabik tubuh saya. 근데 그게 아니에요. 그게 아니라 내 몸을 하나님이 수술하시는 거예요. Bukan itu maksudnya, tapi firman Tuhan itu sebenarnya membedah tubuh saya. 내 몸을, 내 영혼을 소생케 하는 능력이 말씀이라는 거예요. Karena firman itu berkuasa memberikan ketenangan, memperbaharui jiwa 우리는 kita. 구원받은 하나님의 백성입니다. Kita adalah umat Allah, kepunyaan Allah. 그리스도를 영접하는 순간 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. Saat kita menjadi anak-anak Allah, kita semua diberikan kuasa menjadi umatnya. 빌립보서 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. Sebab kewargaan kita ada di dalam sorga, kata Filipi. 우리가 이 땅을 밟고 살아가지만 우리는 이 땅에 속한 자들이 아니에요. Walaupun kita hidup di dunia ini, kita tidak berasal dari dunia ini. 하늘에 속한 주님의 백성들인 줄 믿습니다. Saya percaya kita semua berasal dari sorga. 아멘.
그래서 출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님이 말씀하시는 거예요. Untuk itu saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berfirman. 출애굽기 23장 20절에 내가 사자를 내 앞에 보내어 길에서 너를 보호하겠다. Keluaran 23:20, Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. 너희가 내 말에 청종하며 내 모든 말대로 행하며 내가 내 원수에게 원수가 되게 하겠다. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan aku, melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu 내 대적에게 대적이 될지라. dan melawan lawanmu. 어떻게 하면요? Bagaimana? Kalau 하나님의 bagaimana? 말씀을 청종하고 따라갈 때 Syaratnya adalah kalau kamu sungguh-sungguh mendengarnya dan mengikuti, melakukan firman-Nya. 내 사자를 내 앞에 보내겠다. Maka malaikatku akan kuutus berjalan di depanmu. 내 하나님 여호와를 섬겨라. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu. 25절에 여호와가 너희 양측과 물에 복을 내리고 너희 중에서 병을 제하리라. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 곧 하나님이 내 인생 책임져. Artinya Tuhan benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu. 그래서 우리는 고백하잖아요. Untuk itu kita selalu berkata, 예수 그리스도 모든 문제 해결자라고. Yesus Kristus penyelesai segala masalah. 그리스도 안에 모든 해답이 있습니다. Di dalam Kristus, 그리스도 안에 모든 해답이 있습니다. di dalam Kristus ada solusi jawaban utama. 아멘. 요한복음 14장 6절에 말씀하고 있습니다. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. 언제까지요? Sampai 영원히. selama-lamanya. 믿으시길 바랍니다. 근데 사람들이 잘 안 믿어요. Namun orang tidak percaya. 여러분 내 인생을 자꾸 하나님께 맡겨야 됩니다. Kita harus terus berusaha menyerahkan hidup kepada Tuhan. 여러분 책 제목 중에 너무 바빠서 기도합니다라는 책 제목이 있어요. Ada satu buku, judul buku itu adalah Aku terlalu sibuk, makanya aku harus berdoa. 근데 사람들은 자꾸 거꾸로 해요. 반대로 해요. Namun sayang sekali dunia ini mengajarkan kebalikannya. 아, 내가 너무 바빠서 기도할 시간이 없어요. Aku terlalu sibuk, tak bisa 너무 berdoa. 바빠서 예배드릴 시간이 없어요. Aku terlalu sibuk, tak bisa ibadah. 어느 날 내가 한계에 부딪힙니다. Dan suatu hari tertampar dengan 영어로는 burn out. terbatas. Keterbatasan, bahasa Inggrisnya burn out. 일어설 힘도 없어요. Tidak bisa bangkit. 그제서야 하나님 도와주세요. Barulah itu cari Tuhan, Tuhan 내 힘으로 tolong. 사는 인생이 아니라 주님과 더불어서 사는 인생입니다. Ini mengajarkan kita untuk hidup tidak bergantung pada kekuatan 여러분 kita. 매일 하나님 주시는 힘을 얻어야 돼요. Namun setiap hari mintalah kekuatan dari Tuhan. 그래서 우리 미션홈 제자들에게 체크리스트를 매주마다 제가 강제로 시킵니다. Saya menyuruh terpaksa kepada anak-anak Mission Home buat checklist. 체크리스트는 매일 해야 돼요. Setiap hari. 근데 보니까 매일 안 하는 것 같아요. Tapi kayaknya tidak setiap hari mereka tulis. 어쩌다가 한 번에 몰아가지고. Atau mungkin ditulis sekalian satu hari sekaligus. 근데 확실히 오래된 친구들이 잘해요. Tapi anak-anak yang sudah lama melakukan checklist ya memang mereka bisa checklist. 우리 디엔 데보라는 아주 열심히 잘합니다. Atau Tian atau Deborah. 우리 애기들은 어떻게 해야 될지 몰라. Kalau anak-anak yang adik-adik masih belum. 근데 누나들에게 잘 배우면 됩니다. Ya belajar ya dari kakak-kakak. 그런데 내 삶을 체크해 보면요, 내 삶의 스토리가 나오잖아요. Kalau kita mengecek hidup kita, pasti akan terlihat kan 말 ceritanya. 그대로 체크를 하는 거예요. Itu seperti benar-benar mengecek. 내가 얼마만큼 하나님과 함께 걸어왔는지, 아니면 내가 육신으로 걸어가는지, 그걸 보게 되는 것입니다. Itu bisa mengecek hidup kita. Apakah sejauh ini saya hidup dengan Tuhan atau hidup sendirian? 여러분, 대단한 걸 말하는 것이 아닙니다. Saya tidak minta sesuatu yang hebat. 매일매일 한 걸음 더 하나님과 더 가까이 나아가는 거예요. Namun, selangkah demi selangkah mendekat kepada Tuhan. 여러분, 오늘 자유를 얻은
이 종이 스스로 자기가 종이 되겠다라고 고백을 했습니다. Hari ini, seorang hamba, budak yang sudah dibebaskan, masih dengan keinginan hati menjadi hamba. 여러분이 정말 하나님 앞에 사랑의 종이 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga seluruh jemaat Tuhan menjadi hamba-hamba Allah yang mengasihi Allah. 우리 인생이 복음에 합당한 삶을 살아가야 돼요. Kita menjadi orang-orang yang harus bisa hidup berdasarkan Injil. 어떤 문제, 어떤 대적이 우리를 공격해도 우리가 두려워할 필요가 없습니다. Mungkin banyak musuh yang akan menyerang, tapi tidak perlu takut. 우리가 얻은 구원은 하나님께로부터 온 것입니다. Karena keselamatan kita itu berasal dari Tuhan. 하나님의 손에서 우리를 끊을 자가 없고 뺏을 자가 없어요. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kita dari tangan Tuhan atau merebut kita dari tangan Tuhan. 많은 시간 들이지 않아도 됩니다. Tidak perlu butuh waktu yang 내 banyak. 아침에 첫 시간을 5분만 하나님께 드리면 돼요. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan waktu pertama dari hidupmu. 내가 잠들기 5분 전에 하나님께 나를 드리면 됩니다. Berikanlah hidupmu juga 5 menit sebelum tidur kepada Tuhan. 근데 거의 대부분 아침에 눈 뜨면 스마트폰이에요. Kadang orang-orang itu bangun pagi langsung lihat HP. 우리 집에 어떤 친구는 자는데 손에 이렇게 들고 자요. Ada anak saya, orang di rumah pokoknya kalau tidur itu sambil pegang HP begini. 여러분 휴대폰과 24시 하지 마시고 하나님과 24시간 하는 축복이 있기를 축복합니다. Saya berdoa janganlah hidup 24 jam dengan HP, tapi hiduplah 24 jam dalam doa. 갈라디아서 5장 13절에 말씀하고 있습니다. Galatia 5 ayat 13-14. 너는 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회로 삼지 마라. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa. 오직 사랑으로 서로 종로로 타라. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 여러분에게는 자유가 있습니다. Kita semua telah diberi kemerdekaan. 여러분의 자유를 육체를 위해서 쓰시겠습니까? 아니면 사랑의 종으로 여러분 쓰시겠습니까? Bagaimanakah Anda akan menggunakan itu? Apakah untuk hidup dalam roh atau dalam dosa? 이번 한 주간 참 복음에 합당한 자로 사랑의 종으로 쓰임 받기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, mari kita menjadi orang yang sepadan dengan Injil, hidup sepadan dalam berkat Allah. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 죄의 종되었던 우리를 주님이 사랑하셨습니다. Tuhan, Engkau mengasihi kami yang dahulu adalah budak di dunia ini. 죄와 사망의 법에서 우리를 건져 하나님의 자녀, 그의 사랑받는 백성 되게 하셨습니다. Engkau bahkan telah menjadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih Allah. 우리에게 주어진 이 자유를 복음을 위해서 사용하기를 원합니다. Kami berdoa, Tuhan, kiranya kebebasan yang kami miliki ini kami pakai untuk Injil. 우리 인생이 그리스도의 종으로 하나님께 합당한 인생 되도록 주님 축복하여 주옵소서. Tuhan berkatilah kiranya kehidupan kami ini benar-benar dapat sepadan dengan kehendak Allah. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 사랑의 종이 되어서 kepada semua hamba-hamba kasih 십자가의 사랑을 땅끝까지 증거할 yang mau membawa kasih salib sampai ke ujung bumi. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Yaitu kepada seluruh umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.